يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa jawajihi wa juriyatihi Allah ta'ala yuli darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nabatihim wa barakatihim bid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hijbihim wa yarjukuna mahabbatahum wa yadufana ala millatihim wa yashuruna fi jumradihim bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ruhi Sayyidina Muhajirin Allah Muhammad bin Isya wa Sayyidina Al-Baqir wa Qaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa usulihima wa furuhima wa jami syadatina Ali Abi Alawi wa jami hukuki alaihim ajmain. Allah ta'ala yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yuli darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nabatihim wa barakatihim bid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ruhi Sayyidina wa habibina wa barakatina sahib ratib qudri al-Busala bi Umar bin Abdurrahman wa Abbas summa ruhi Sayyid bin Abdullah wa rasulihima wa furuhima wa jawil hukuki alaihim ajmain. Allah ta'ala yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yuli darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nabatihim wa barakatihim bid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ruhil awliya wa syuhada'i was solihin wa imadir rasidin sumil arwahi walidina wa masyihina wa mu'alimina wa jawil hukuki alaihim ajmain sumil arwahi amwati ahli hadhil balda minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allah ta'ala yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yuli darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nabatihim wa barakatihim bid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah bil qabul min kulli sulin wa ma'mulin wa salisanin jahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah.
دائفة لكل شر دائفة لكل شر دائفة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا وماشيهنا في الدين واللطف والعافية ولن يأتي أن الله تعالى يناور قلوبنا وقليبنا من الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان يا الله والموت على دين الإسلام والإيمان يا الله والموت على دين الإسلام والإيمان يا الله بلهن ناد ولا بهان بهاك سيدي ولد أدناننا ولكل يد صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asyir wa junubi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'ma yukafil majida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalikal karim wa ajimi sultanik. Subhanaka la tusinsanun alaika anta kama astalana nafsik wa lakal hamdu hatta tarada wa lakal hamdu raditukal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wahin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il ala ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarishal arda wa man alaiha wa anta khairul warisin. Allahumma inna nastabijuka wa nastadiuka dayanana wa abadana وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء عطيتنا. اللهم فاجنا وإياهم في كنافك وأمانك وإياجك وجيارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وجعين وجبك ومن شر كل إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا بالتقوى والاستقامة وجد مجيبة الندامة بالحال والمال والمعالي إنك السميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال متبت له جاهرا وبطينا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلهي بجاهك يا ملائكة وبالأولياء نرابين لجبدي. إلهي كسرنا بقرآنك الكريم نوير بشيرتي وشمعي ومفردي وتلحبني رشدي ودرساني العلم يغيني ووافقني بحسن العبادة وسمائك الحسنى تجول بتوبتي نصوحي تغفر لي ذنوبي
وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غيادي بهباب الأولياء تلهي قلبي وذرياتي وشيعتي وعشيرتي وتشريف عني كل شريف هو شر لذي شر من إنس وجنتي بفضلي فأبشرني بفضل وديني وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليه من المولى صلاة والورد والسداد بينهم ونجدي إلهي بجعل الأنبياء الملائكة وبالله أنا لجبدي اللهم صل وبارك على إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد اشرب بدر الهدى كان وشراب يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد اضرب دعيني إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد اشرف مصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أهل الورود كن وصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد فضل من بالدخول حقك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد بسخاء الوفاء خلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا ربي صل على محمد وجنان الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد اسم السحل ما قد جاوك يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد
محمد فتح من الخير بلا مغلاب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي دعاك يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يشاق يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توفاه رب صل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كي سلطان والواده برحانه الأسد بالأسد كرمه وإحسانه تعالى مجرى والشان وخلق الخلق لهجمة وادعى عليها علما ووصله بفاعل المناد ما جرت به في أقداره البسمة فارسل إليه مشرب حيكه وأجل به رحمه تعالى قد رادت وزلت بحيك هذا العبد المهبوب فانتظر الشرف في علم الشهادة والغيوب فما بالحب المن الذي تقوم به المنان وموضع هذا فضل الزبر زبره رب الإحسان صورة بنك مثل زهرت في هيكل المهمود فتعرف بيجريها جناح الوجود ودرسر بالعابد بدراج قريب اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ذكر الحق في الأمر بالسير الواسع نجل القضاء بشر ذله في البريد والشاسع فلهم بالذين تنحسر القلوب بعد لا يغني تقرده بقصة غربين فأترزقنا لمن مكان صورة هذا الإنسان لتنشره هذه فبهلا تنشر أفره في الأكوان فما من سرة سلوه قلبه مبيد الله وذهب بفضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سرور بدان بحزن لنا منوانا جلو شرب القرى بنور كمن وبن بالجدال وجمالا قد راك بالحسن على مكان بمجده وجانا لهز العين في مكانه بشرا كاملا يزيء جلالا وهم فوق المراء رغفة بشانه وكمالا وسبحان الذي أبرز من هرب المدينات ما ينزل عن وصفه اللسان ويحارب في دعاء كل معاني الجنان إن تشر منه فعلم البطون والظهور من الذي حلق النور فربرك الله بالله الكريم أشرنا يده في ذكر الحكيم بشارة قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيزا عليكم عليكم حريصا عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاد هذه البشارة وضحك بالسليم وقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم
أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد رب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الأيمان قواعد وتلوه على أهل الدين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. واشهد أن سيدنا محمدا عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرد ونفله عبدا أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وعد الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في جمة رجال المختصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انكسر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل صلوات أجمعيها وأزكى التحيات وعوسائها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وفرج فيها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتسع بها المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بين يد الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صاحب المجد بقربه وتفيعوا جلال الشرف أصله بوده وحبه ما أكثر الأكوان بنشر ذكرى والنسير. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد رب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. روح بالأبيار بشروق الليالي المعيدين وبريق النور يبدو بالمعاني المارين. روح بالأبيار بشروق الليالي المعيدين وبريق النور يبدو بالمعاني المارين. بالأبيار بشروق الليالي المعيدين وبريق النور يبدو بالمعاني المارين. والليالي المعيدين وبريق النور يبدو بالمعاني عظم ولنا يهدى آمنا عيد الدنيا عظم طريق كينا عظم طريق منيا خديجة سريسكية فاتنا كبري ترجمتا سبحان الرسولية dari Quraisy darana ini lagi sesama Rasul yang termasuk duka. Ini lagi sesama Rasul yang termasuk duka. والليالي المولدين وبريق النور يبدو بالمعاني أماني وهدي الأديار بشر والليالي المولدين وبريق النور يبدو بالمعاني Bol bol
cinta, inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. شهد قربان ولهذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بدرحيم وانظر الوجود إلي على أهل الوجود تسج وأنزلت الملائكة بتبشير العالمين تعين سبحان الله وقدرتك
بنا هذا المستور ليبرز النور الكامل في علم النور نورا بعد كل نور فزاد الحب حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن ينظر عنده ودعي أمة تأنيثا الجنبي المشعون ومشاركة لها في هذا صفات الممدود فضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهم من أخر عين من قسم الله له من صرافه بأسماء الوافية فاعتمد الذي رتب الله على وجود هذا المولود فانظلق سوى الكمال من النور أنعمون وبلغ حامد المحمود مدعين لله بتعظيمه والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بحاجة بوجود الموت طاف أحمد ولأهل الكون ينظر والسرور راك البلد رؤيا عليك يا دين سلام عليك فاضرب يحنى البساني فحذر الروح يغرد واصطيب بجمالي طاب حسن تفرد يا نبي عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
المصطفى خلي الوقار
النحل فلا أدر في قولنا من هنا نبي يا ربي بالمصطفى لكل حال من الأخوان مقتحني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha ad-dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tuntaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ya Fattah ya 'alim iftah 'alaina futuhal 'arifin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman ya arhamar rahimin. Amin. Amma ba'd. Saya hormati orang tua kami, Umi dan Ayah, beserta encing-encing dan juga om, saudara kita juga, dan Ustaz Anil. Kami hormati juga hadirin sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam dan nikmat dijadikannya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, tepat malam hari kemerdekaan Republik Indonesia. InsyaAllah ke depannya kita doakan negara kita semakin sehat walafiat, dijauhkan daripada segala bentuk musibah dan segala bentuk penjajahan, mau itu internal ataupun eksternal. InsyaAllah kita doakan negara kita supaya sehat walafiat, sehat jasmani, rohani, dan sehat dari segala macam bentuk penjajahan di muka bumi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Karena itu bentuk syukur kita pada malam kemerdekaan ini. Karena apa? Karena kita mengingat para pejuang-pejuang kita, para pejuang negara ini yang rela mengorbankan darah mereka untuk agar kita bisa bernapas tenang pada hari ini, agar kita bisa makan enak pada hari ini. Mereka perjuangkan hidup mereka untuk kita. Kita doakan mereka, semoga mereka semua Allah tempatkan di tempat yang terbaik. Allah tempatkan di dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Karena kita sampai kapanpun gak akan pernah bisa melupakan perjuangan mereka itu. Ya, mereka dengan ikhlas. Khususnya kebanyakan para pejuang ini adalah kiai, ulama, habaib, para santri. Ya, yang insya Allah mereka semua ikhlas berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sekarang tinggal ikuti jihad kita dengan cara hadir ke majlis ilmu. Ini jihad kita, bentuk jihad kita yang paling besar. Ya, datang ke majlis ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu,
sama aja dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Insya Allah kita digolongkan sebagai orang-orang yang mujahid fisabilillah walaupun dalam bentuk menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan bahas suatu kajian daripada kitab Taisirul Khalaq fil Ilmi Akhlaq, agar mudah kita berakhlak ya seperti akhlaknya para nabi. Walaupun kita nggak bisa mencapai kesempurnaan akhlaknya nabi, walaupun kita nggak bisa mencapai kesempurnaannya akhlaknya nabi, insya Allah kita bisa berusaha ikhtiar untuk bisa berakhlak seperti akhlaknya mereka. Ya, insya Allah kita perjuangkan dengan ikhtiar kita. Yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullah wa ta'ala wa nafa'na bi wa bi 'ulumihi fid darain khususan laruh Syekh Hafiz Hasan Al-Mas'ud al-muallif kitab Allah yanfa'una bi barakatihim wa sarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahati fid din wa dunya wal akhir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Babil awal at-taqwa, tentang ketakwaan, tentang bertakwa, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma huwa taqwa? Ma hiya taqwa? Hiya imtisalu awamirillahi ta'ala azza wa jalla. Mengerjakan segala apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita, ya, wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyah, dan menjauhi segala apa yang Allah larang kepada kita secara enggak ada orang ataupun secara banyak orang, secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Ya, itu adalah takwa. Kita jalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, kita jauhi segala larangan Allah. Mau itu secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Ya. Tapi kebanyakan sekarang orang bertakwa kepada Allah yang alaniyahnya doang, tapi sirronnya mereka singkirkan. Maksudnya apa? Maksudnya ketika di depan orang berlagak alim, soleh, suci, tapi di belakangnya wallahu a'lam, naudzubillah wa naudzubillah min dzalik. Ya, secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan segala apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita dari segi bentuk amal ibadah, amal soleh, kita jalankan yang sudah Allah perintahkan kepada kita, dan kita jauhi segala bentuk larangan yang telah Allah larang kepada kita semua, daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maksiat badan, maksiat hati. Tapi yang lebih parah adalah maksiat hati, siran wa alaniyah, secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Dulu ada seorang syekh dengan para muridnya. Jadi ceritanya syekh ini punya muridnya masih kecil. Dari kecil udah diajarin tentang yang namanya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ketika syekh ini mengajar, dia bilang kepada murid-murid, besok antum semua datang ke kelas bawa pisau sama ayam. Ya, kata syekhnya, besok antum semua datang ke kelas bawa pisau sama ayam. Akhirnya murid-murid ini datang ke sekolah bawa pisau sama ayam. Kata muridnya, buat apaan syekh? Udah bawa aja. Akhirnya dibawa pisau sama ayam sama anak-anak ini, anak-anak muridnya. Terus syekh bilang kepada murid-muridnya, coba kalian potong ayam ini di tempat di mana Allah nggak bisa lihat. Kalian potong ayam ini di tempat di mana Allah nggak bisa lihat. Akhirnya nih anak-anak semuanya motong ayam.
Dipotong ayamnya di tempat yang Allah nggak lihat. Ada yang motong di kolong meja, ada yang motong di dalam lemari, ada yang motong ayam di kebun, ada yang motong ayam di dalam kuburan, ada yang motong ayam di bagasi, ya. Di macam-macam tempat yang mana tempat tersebut nggak terlihat, dipotong semuanya. Ngadu sama saya berhasil, saya udah motong ayam di sini, di kolong meja, saya sudah motong ayam di lemari. Akhirnya ada satu murid, dia pulang membawa ayam masih utuh, belum dipotong, sama pisaunya juga. Syekh bilang, kamu kenapa nggak motong ayamnya? Teman-teman kamu lihat tuh udah pada potong ayam, kamu nggak potong. Tak, kalau dipotong kasih Gilang sama Rizal jual. Enggak. Akhirnya kenapa kamu nggak potong nih? Teman-temannya udah pada potong nih, udah siap jualan. Ya, teman-temannya udah pada potong, kamu doang belum potong. Akhirnya kata nih anak yang belum potong ayamnya, ya Syekh, saya udah cari semua tempat di mana Allah nggak lihat, tapi nggak ada tempat di mana Allah nggak ngelihat, Syekh. Semua tempat Allah ngelihat, saya nggak nemuin itu tempat yang Allah nggak lihat. Akhirnya apa? Yang dapat hadiah, yang dapat door prize, anak yang bawa ayam masih utuh. Kenapa? Karena dia tahu hakikat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu hakikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Maha melihat. Ini anak dari kecil sudah diajarin untuk takwa kepada Allah, ya, secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Kenapa? Karena Allah Maha melihat. Mau dimanapun kita ngumpet di lubang semut, Allah tetap melihat. Makanya hati-hati. Jangan sangka kita lagi maksiat kepada Allah sendirian, kita ngelengak-lengok, nggak ada orang nih. Mantap, mantap. Nggak tahu dia Allah lagi ngeliatin. Ngapain lo? Ngapain? Malu kita sama Allah, malu kita. Manusia dia malu, apalagi sama Allah Subhanahu wa taala. Ada kado spesial buat orang-orang yang mana bertakwa kepada Allah. Ya. Kalau kita bertakwa sama Allah, dikasih kado spesial itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya disebutin dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama adalah al-ma'iyatu ilahiyah. Kita dapat bersama Allah Subhanahu wa taala. Kebersamaan kita sama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Kita kalau bertakwa sama Allah, dikasih itu apa aja sama Allah. Dikasih apa aja sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita nggak bertakwa sama Allah, susah urusan segala macam. Urusan segala macam dipersulit sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang nggak bertakwa, duitnya banyak banget. Dia beli Lamborghini, dia bikin vlog TikTok, dia bikin vlog YouTube, dia lagi rider pakai Ducati, masya Allah. Tapi dia nggak bertakwa sama Allah. Itu namanya adalah istidraj. Allah ulur-ulur tuh kenikmatan kepada dia. Allah kasih kenikmatan yang lebih sama dia. Sedangkan dia dalam keadaan yang hina-dina. Dia dalam keadaan hina, tapi Allah kasih kenikmatan tuh, nikmat dunia dikasih semua sama Allah. Bukan tolak ukur daripada kenikmatan Allah itu adalah harta ataupun dunia. Kenapa? Laukan dunia indallahi janaha ba'udah. Sungguhnya dunia itu, kadar dunia bagi Allah itu hanya sekedar seperti sayapnya lalat. Kita tahu sayap lalat kecil lagi gimana? Kecil banget. Itu dunia. Dunia sekecil sayap lalat. Makanya kita jangan bangga kalau kita dapat dunia yang banyak. Kenapa? Karena yang kita dapat cuma sekecil sayap lalat. Kita masukin jari kita ke laut, kita angkat, dunia itu setetes daripada air yang jatuh dari jari kita. Akhirat tuh lautan. Bayangin berapa banyak nikmat akhirat dibandingkan dengan nikmat dunia yang hanya setetes. Kalau nggak dapat yang setetes, jangan sedih, karena masih banyak lautan yang menghampar menunggu kita di akhirat.
Insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi satu syaratnya, kalau kita bertakwa sama Allah. Kalau kita nggak bertakwa sama Allah, siap-siap dicuci dulu, digojlok dulu. Kayak kain kotor, kita habis main nih, kain kita kotor, kita cuci dulu. Kita menghadap Allah dalam keadaan kotor, dicuci dulu nggak? Cuci, digojlok di neraka tuh. Bayangkan satu hari neraka berapa ribu tahun, ribuan tahun. Kita coba ente nyalain api, masukin tangan kita tuh, jangan kan api, sundut rokok dah, sundut rokok, sakitnya luar biasa. Padahal itu nggak ada sedikit pun daripada siksaan neraka jahanam. Serendah-rendahnya siksaan di neraka itu dimasukkan panasnya air timah ke otak kita. Dari bawah nih, kaki kita mendidih sampai kepala, otak kita mendidih nih. Itu sekecil-kecilnya siksaan di akhirat, otak mendidih. Bayangin gimana ente. Ente misalkan habis potong kambing, potong sapi, ente rebus otak, tuh ampe lembek banget. Ya Allah, gimana tuh rasanya? Siksaan paling rendah di neraka itu kayak gitu. Apalagi yang paling dahsyat. Ntar kita kalau dapat siksaan paling dahsyat, kita temenin tuh si Abu-Abu. Bang Abu, tahu Bang Abu? Abu Lahab, Abu Jahal, teman kita tuh. Tapi Abu Lahab, Abu Jahal aja, Abu Lahab aja, yang segitu beratnya siksaan, dia masih dapat keringanan setiap hari Senin. Gara-gara apa? Gara-gara senang ketika Nabi lahir. Ingat nggak? Di Maulid itu ada. Dia senang gara-gara Nabi lahir. Setiap hari Senin dikasih tuh buat minum dari jemari-jemarinya. Kasih buat minum. Dikasih keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara senang Nabi lahir. Gimana kita tiap hari Maulid, yang tiap hari ngaji, tiap hari baca Maulid, kita senang sama Rasulullah. Masya Allah, makin dekat kita sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi syaratnya ini bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama itu kado spesialnya adalah al-ma'iyatul ilahiyah, kebersamaan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah al-ilmul ladunni, ilmu ladunni, ilmu dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu kisah nyata yang dapat ilmu laduni itu Nabi Khidir dalam surat Al-Kahfi. Ketika Nabi Khidir ketemu dengan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa pengen tunjukin orang paling pintar, lebih pintar dari saya, akhirnya datang itu Nabi Khidir. Ketika belajar sama Nabi Khidir, dia lewatin satu lautan. Nabi Khidir bocorin tuh, ngebocorin perahu-perahu yang ada di situ punya nelayan. Perahu-perahu dihancurin sama Nabi Khidir tuh. Kata Nabi Musa, apaan ente? Perahu-perahu buat nelayan, dia nyari rezeki, ente hancurin. Kesian mereka besok nggak bisa nyari rezeki. Ente nggak tahu, kata Nabi Khidir. Ini kapal-kapal nih besok bakal diambil sama raja. Makanya anda tenggelamin supaya apa? Supaya mereka tuh nggak bisa ngambil ini kapal. Kalau ditenggelamin kan masih bisa dibenerin, diangkat dibenerin. Tapi kalau misalkan nggak aneh hancurin, ini kapal-kapal bakal disita sama raja yang zalim. Makanya kenapa aneh tenggelamin? Tuh dalil daripada Nabi Khidir punya ilmu laduni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang-orang yang dapat ilmu laduni. Seperti contohnya di Hadramut ada Habib Abdullah bin Syahab. Kalau kita sering lihat Instagram tuh, story Habib Abdullah bin Syahab, beliau kerjaannya dulu cuma hikmah doang. Sampai dikatain sama temennya. Temennya ngatain, ente nggak belajar. Kerjaan ente cuma nuangin kopi doang. Belajar nih kayak kita dong belajar. Akhirnya apa? Akhirnya yang udah jadi ulama besar itu adalah Habib Abdullah bin Syahab. Gara-gara nuangin kopi doang, cinta sama gurunya, ta'azim sama gurunya, berkhidmat sama gurunya, nuangin kopi, dia bisa jadi ulama besar di Tarim. Bahkan dikatakan beliau adalah Ainut Tarim, matanya Tarim. Jadi di mana ente maksiat beliau bisa melihat, katanya. Tapi itu menurut teman-teman itu benar. Kita kalau minta baca nih, kita habis maksiat apa nih misalkan, datang ke beliau, Bib, bacain aneh Bib, aneh habis ngapain? Ada santri datang ke beliau nih, maksa minta dibaca sama Habib Abdullah bin Syahab. Bib, baca aneh Bib. Enggak, aneh nggak mau, kata Habib. Baca aneh Bib, aneh nggak mau. Habib udah nolak. Baca aneh Bib.
Anda nggak mau, akhirnya dipaksa, Habib mau. Jangan nyesel ente Anda baca. Akhirnya dibuka, ente habis kocok. Benar nggak? Malu dia langsung. Teman-temannya situ ngeliatin, wallah malunya. Ada lagi Habib Hasan Asyatiri, kakaknya Habib Salim Asyatiri. Dia lagi di majelis. Ini banyak santri. Ada satu santri di depan dia belajar. Kata Habib Hasan, ente mandi junub dulu yang benar. Ente belum mandi junub, pulang. Nih orang malu, akhir pulang mandi junub. Itulah yang namanya daripada ilmu laduni. Kalau dia benar-benar dalam ketakwaan sama Allah, Allah kasih tuh ilmu yang nggak bisa orang sembarangan dapat. Dalilnya apa? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kalian. Diajarin sama Allah kalau kita bertakwa sama Allah. Tuh Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah bikulli syai'in alim. Karena Allah itu adalah yang Maha mengetahui. Allah mau ente jadi pintar, bisa tanpa belajar, bisa. Kenapa? Karena ubun-ubun kita tuh biadih. Nasiyatina biadillah. Karena setiap ubun-ubun manusia itu ada di tangannya Allah. Maksudnya apa? Takdir segala macam itu Allah yang ngendaliin, Allah yang punya kuasa. Allah mau jadiin kita kaya terserah Allah Subhanahu wa taala. Dikasih tuh kado terindah tuh, ilmu laduni yang nggak bisa sembarangan orang dapat, kecuali orang-orang yang benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutnya Al-Furqan, pembeda, kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ketika kita bertakwa, kita malu sama Allah. Ya. Tadi awalnya sirran wa alaniyah. Kalau kita bertakwa sama Allah, kita meninggalkan maksiat, maupun itu dalam keadaan ramai ataupun keadaan sepi, kita tetap bertakwa sama Allah. Kita bisa jadi pembeda di situ. Kita bedakan mana yang baik, mana yang buruk. Fala tatimmu illa bitakhalli an kulli radhilah. Takwa itu tidak akan sempurna kecuali kita meninggalkan atau menjauhi atau mengkosongkan diri kita daripada hal-hal yang rendah, hina. Maksudnya apa? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tahalli bikulli fadilah. Dan kita mengisi diri kita ini dengan segala kebaikan, segala macam bentuk kebaikan kita isi diri kita. Amal-amal soleh segala macam. Fahiyat tariqul ladzi man salakahu tada. Dan ini adalah jalan bagi orang-orang yang ingin menggapai hidayah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau hidayah itu kita siapin cawan. Kita mau minum kita siapin gelas. Kita mau dapat hidayah kita siapin wadahnya. Kita siapin sesuatu yang bisa kita mendapat hidayah kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal urwatul wuthqa, dan tali yang kuat. Jadi kalau orang bertakwa sama Allah, dia dikasih tali yang kuat tuh. Kita kalau dikasih tali di tebing, lagi di tebing nih, kita mau jatuh, ada orang datang nolongin, dikasih tali. Kita pegang nggak talinya? Gitu juga sama takwa. Kalau kita mau selamat dunia akhirat, kita pegang kuat-kuat tuh tali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lagi, dan sebabnya dari banyak. Sebab daripada takwa itu minha ayyullah hadal insan annahu abdun dalil. Manusia ini harus sadar, harus introspeksi diri. Harus ngaca. Manusia itu harus ngaca annahu abdun dalil, karena dia itu hamba yang rendah, hamba yang hina. Buktinya apa? Kita diciptakan dari air mani, air yang hina. Songong banget. Air mani mau ngelawan Allah. Siapa kita? Harus introspeksi diri, harus ngaca kita. Kita diciptakan dari apa? Wa anna rabbahu qawiyyun aziz, dan sesungguhnya Allah itu yang maha kuat dan maha perkasa. Walain bagi dalil ayyasiyal aziz li anna nasiyatahu biyadihi. Dan enggak layak buat orang-orang yang hina ini, orang yang diciptakan dari hal yang hina ini, bermaksiat sama orang sama Allah, Tuhan yang kuat, yang maha perkasa. Lianna nasiyatahu biyadi, sesungguhnya ubun-ubun kita itu ada di tangan Allah. Segala takdir kita, segala urusan kita, segala macam apa yang bakal kita dapat itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Atas kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus ngaca, kita harus ingat kita itu manusia biasa, kita itu manusia yang hina,
Makanya jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat Allah tuh udah memberikan segala macam kebaikan kepada kita. Ayat tadzakkarul ihsan. Ingat segala kebaikan yang Allah berikan. Nafas, kalau kita nggak dikasih nafas mati. Kalau kita nggak dikasih mata, nggak enak. Enak nggak dikasih mata, nggak enak. Coba ente siang-siang, ente tutup mata, ente lagi naik motor, enak nggak enak. Yang ada nabrak, nggak enak dan nikmat. Kita tetap harus bersyukur sama Allah atas segala macam kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Lagi anak pernah ceritain belum? Sayyidina Ibrahim bin Adham waktu keluar rumah. Ini tentang daripada orang yang benar-benar ingat akan kebaikan Allah. Nafas dari Allah, itu macam kebaikan dari Allah. Kita bisa makan hari ini, itu kebaikan dari Allah. Masih banyak orang-orang yang nggak bisa makan. Ada Sayyidina Ibrahim bin Adham lagi keluar rumah, lagi keluar rumah, dia ngeliat satu orang cacat, kakinya lumpuh, tangannya lumpuh, matanya buta. Dia makannya cuma dari hasil orang-orang yang lewat. Orang lewat nih dikasih makan sama orang lewat. Jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi makannya dari hasil orang lewat aja. Orang lewat nyuapin dia makan, udah pergi. Itu hasil makan dia dari gitu doang. Tapi setiap disuapin dia bilang alhamdulillah ala ni'amihil azimah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat yang sangat besar. Bayangin orang cacat, kaki lumpuh, tangan lumpuh, mata buta masih bisa bilang nikmat yang besar. Gimana kita yang bisa jalan, bisa gerakin tangan, bisa ngelihat, masih nggak mau bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala? Kata Sayyidina Ibrahim, kok ente bisa bersyukur sama Allah kayak gini? Kata di orang, alhamdulillah, ana masih dikasih mulut untuk berpikir kepada Allah, ana masih dikasih hati untuk cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Jadi dikasih musibah yang begitu besar, Tapi menurut dia musibah ini nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena ini cuma di dunia doang. Masih banyak kehidupan di akhirat yang menunggu dia. Kenapa? Berkat dia cinta sama Allah, dia cinta sama Rasulullah, dia gunakan lisannya untuk berzikir, dia gunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah derajat daripada syukur yang sangat tinggi. Insyaallah kita semua digolongkan daripada orang-orang yang bersyukur, bertakwa kepada Allah, sehingga kita semua dikumpulkan bersama orang-orang yang bertakwa, termasuk daripada Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarganya, pengikutnya, para tabi'in, para ulama, salaf, semuanya kita dikumpulkan bareng-bareng di sana. Kita cuma berharap bisa dikumpulkan sama mereka, karena kenikmatan surga itu bukan bisa kita nikmatin cuma bidadari doang, bukan cuma bisa nikmatin makanan-makanan enak doang. Kenapa? Nikmat yang paling besar kita bisa dikumpulin sama orang-orang soleh, khususnya sama Nabi Muhammad SAW. Itu yang ulama incer dari dulu, itu di surga itu cuma bisa kumpul sama Rasulullah, bisa ngelihat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai niat kita masuk surga, niat kita pengen masuk surga, kita cuma pengen ngerasain bidadari, rendah banget. Surga itu 7 tingkatan. Kalau kita cuma mau melihat bidadari doang, saat di tingkat pertama doang bisa. Tapi kita mau nyampe tingkat ke atas nggak bisa. Kenapa? Karena orang yang tingkat pertama itu nggak bisa naik ke tingkat kedua. Surga 7 tingkat. Orang yang di tingkat pertama nggak bisa naik ke tingkat 2. Tapi orang yang di tingkat 2 bisa ngelongok tingkat bawah. Kayak orang kaya, orang kaya rumahnya komplek, dia bisa nggak ke kampung? Bisa. Orang kampung masuk komplek yang ketat itu bisa nggak? Nggak bisa. Gitu aja logikanya. Kita di kampung nih, orang kaya masuk kampung kita, ya masuk aja. Kayak motor Ducati, pakai Lamborghini, terserah dia, Sultan. Kita mau masuk perumahan elit, pakai motor Supra, bisa nggak? Ya kagak bisa. Makanya yang kita incar itu surga paling tinggi. Supaya apa? Supaya kita bisa ngelongok tuh. Wah, ada sini nih, wah di sini. Main ke atas ya nggak bisa ya, gitu. Makanya kita incar surga yang paling tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bermanfaat. Insyaallah kita semua digolongkan daripada orang-orang yang bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله
syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ya karim irhamna wa rabbana ya karim irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya farijal ham ya kasibal gham ya man bi amrihi yakfir wa yarham wa idfil bala ya Allah wa idfil bala ya rahman wa idfil bala ya rahim. Allahumma bihaqil fatiha bisyiril fatiha bi karamatil fatiha bi mujadil fatiha bi syafatil fatiha bi barakatis salatul fatiha bi barakatir radul atas ibtalana abwabal khair waj'alna wal hadirin min ahlil khair. Tawi subhanakallah wa tahiyatu bi salam wa akhirahu alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah la ni'matillah alhamdulillah la barakatillah alhamdulillahi hamdan yu'afi na'ma yukafil majidah walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik asyhadu wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi asyhadu wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi asyhadu wa daraji. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Dengan demikian maka selesai sudah acara taklim kita pada kesempatan malam hari ini. Apabila dari awal hingga akhir ada bicara banyak salah, mohon maaf, dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan ana akhiri ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.